أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Alhamdulillah, mga palanggo na pag-iman, mga kamaasan sin kami katao kami mga pag-agam Islam, masing-masing na to hitugbal Allah Ta'ala in pagsukul sa taud-taud karena in Allah siya rin tukun pujihun sanglitun iwan tuk wala si pagsukun sa sin in Allah Ta'ala amun tagbapanjari kato dan katantan siwudain kakita di masindi in maas lagi manahot Allah Ta'ala in tagpapanjari serta halom sin hukum miliknya menjadi mga kiwalang kaum sin Allah Ta'ala. Ini jadi kita masing-masing wayron pagbatik laul amun long ta magpatumtum magpasampay sing kaingatan amun kaingat-ingatan ta nasarda dumawhat kita pahala dakula dengan Allah subhanahu wa ta'ala sababin pagpatumtum abayta sinu ta'ala panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zakkil fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya Muhammad, pagpatumtum kau karena benar din pagpatumtum yan ikamumpat ng mga sinabariman. Jadi mga kailang kaung sinatala ini in pagpatumtum na ini mabilang siya wajib sa bangway na magpatumtum halom kawaman in katan sin manusia labi lumon ng mga muslimin. Ang kanya to ini in Allah diak niya in Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway siya magpatumtum sa inyaon mumpat dakula pa mga sila beriman. Naman jari mga kiwalang kaum sin Allah. Di na mga ini pengajian sing kita niyo atau amin kuma kita rin mga ini ayat atau hadis pangutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mari kita pahami nung pengajian ta waktu ini. In Allah Ta'ala nagpatumtum kato dalam sing Quran hasura Al-Muzammil. Kalau Ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa huwa khairan wa azam ajran. In palma sinaw ta'ala kalau ta'ala in palma sin Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin iwan uno-uno na in napauna niyo di hadunya hagin hawabaran niyo dahil mga hinang karyawan ununo na inahinang niyo karyawan na pauna niyo di hakawi niya dunya tajiduhu indallahi wa huwa khairan ipagbak niyo siya inhinang niyo karyawan niyaon dito hadarasin Allah Ta'ala adlaw kiyama na in siya ini gantian si marayaw wa azama ajran iwan tung basan basilo Ta'ala sa taas-taas iwan sa rew-rewrong tatutong basan inamin hinang niyo pakarewan niyo biya ito mga kaulong kamusin Allah subhanahu wa ta'ala tinya in kita di hadunya unul na sadya long ta in na hinang ta ibadat tuju pa Allah Ta'ala mga hinang karyawan na hipagbak tara siya adlaw akhirat idilda sila Ta'ala in tutong basan ka tutan niyo sa rew-rayaw
sarta ini sa taas-taas ng kawian na uno-uno lang kawian din ang ibadat mahinang singgitan niyo na biya sinagi pagbalik-balikan na sadya ini hadlaw akhirat dito hadra sinaw tala na hidil ka itutungbasan nito. Menjadi hadlaw akhirat banglong ta amin punon na ingkatan manusia itu parang masyar na bita si mga ulama sing kita niyo at niya in parang masyar yaon doon na mapun ingkatan manusia dengan tiimud pa sinlong ta jaman sin nabita ni Adam alaihissalam sambil pahina po na si manusia dito na po si Ta'ala hamok lokal dito pagtagon siya parang masyar. Anjari pasukon na kuno insuka pagkakaw si manusia di imisan masukod in layo niya o isuk niya na kung pagkakaw si manusia na salta ini lilibot sing kayo long tawian in namimbiya parang masyar yaw. Abay ita si mga ini ulama long tawian. Salta ini titinuan nila sa pantuntingga. In manusia na mag-ubos na makapabawaw, makapawuli na isa. Basta si maglawag si nimimbiya. Hindi sila kapasuan. Manjari, baita hadis, dengan Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sab'atun yuzilluhumullahu fi jillihi yawma la zilla illa zilluhu. Na longsin Abu Hurairah nagbaita siya long niya diung kulong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naghadis sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu. Artinya pitulong niya tumpukan pasilungon si Allah Ta'ala dito adlaw yato parang masyar pasilungon sila si Allah Ta'ala halambong niya long niya amuin wayron na lambong hadlaw yaon malaingkan lambong niya rakuman. Artinya lambong yaon bukon siya kahoy sumagawa lambong sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Habiat tu nalong tayo parat sinsuka, habiat tu nalong tayo suok sinsuka, papapusin manusia. Aon din ang mga ipon sin Allah, umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin pasilungon niya hawak tu yato, halambong sin Allahu Ta'ala. Nawairon na lambong hadlaw yato, lambong dakwa sin Allah Ta'ala, narito at tulong ta pasilungon niya amin ini pitutumpukan ini. Ikaisa, bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumpukan al-imamul adir. Amunalong nga mga sila ini nakura kapangandulan. Mga sila imam adir, mabuntol. Mabuntol yung pag nakura nila yan. Na sila ito ini mga imam adir yan amin long tana ini kapangandulan na sarta long ta mauntol magbisara mauntol magparakan long ta sin pag nakura niya na mga imam ini matawad imam aun imam hamasjid aun imam makauman aun imam pagulan na long ta doon kanilang kaadilan na hadlaw akhirat arito na parang masyar hambok sila rin mga pasilungon na bukod na long ta hambok inima tinya amin sa suko sinamin imam doon kaning kaadilan tumpukan nilalong ta imun inhambog nito long ta pasilong sinaw tala halambong niyan. Ikarwa wasyabbu nasya'a fi ibadatillah. Ini karwa pasilong sinaw tala halambong niyan to amin mga ini bata bago simulig sila pag ibadatan pa Allahu Ta'ala. Mga bata bago simulig sila apag ibadatan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini katu warajulun kalbuhu muallakun bil masajid. Ini katu tumpu kasi manusia
Amin doon kanila longya amun gimakantong ipangaten nila ha masjid. At ini amin di sila makatanam magsambayang haunono sumagawa inlagon nila magti masjid. Ikaupat, warajulani tahabba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa alayh. Dua tao nagbagay, inamuktumpukan yun, dua tao long yan, nagbagay, naglasa sila, karna sin Allah. Nahambuk sila, karna sin Allah, damikyan nabutas sila, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk ya tulong ta amin, inipasilong sin Allah ta'ala, halambung ni halaw akhirat. Ikalima tumpukan, warajulun da'athu imra'atun zatun mansabin wa jamalin waqal inni akhafu Allah. Inabugtong po si manusia amin long niya usog tawagon siya long asimbaway lingkatan balkanan dayahan inilingkatan bawai tagon siya long ta ini magahinang singkangian magjina na iniagi niya nahunan rin na kulong niya mabuka kulong niya pa Allah Ta'ala. Amo katutumpukan long tasim manusia amin biating kahalan niya pasilong sino ta'ala long kahalambong niya. Ikaunom, warajulun tasaddaka bisadakatin faakhafahu hatta la ta'lama shimaluhu matunfiku yaminuhu. Namin ang buklong nga tao magsadaka siya, magdili siya sa sadaka long tamin sipok long nga saingga amin di kaingatan sino nga sinlawan niya inamin long tahinang ini pag napakato pagsadak kasi namin tuon niya pagduha sin tuon niya ang pagyanon ini diolo nga sintuo na di misa makaingat inlawan niya. Ini kapito tumpukan warajulun zakarallahu khalian wa fadat aynahu. At niya kapito tumpukan niyaon amin tumpukan si mga sila magjijigit pa Allah Ta'ala magtutumtum pa Allah Ta'ala ini ako nung tabian ini sila yung nung ta ini magjigil pa Allah Ta'ala sehingga long ta amin tumuin luha nila amin long ta dito sila mga dugo-dugo biyan at mga tampat amin sila rayaon na sambil tumulong niya amin biya luha ding hamatan niya hapag tumtuman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ito lang ta mga kiwalang kamsin Allah di na mga hinang napauna sin tiap-tiap muslim tiap-tiap mu'minin long ta amin mahasil nila in karyawan hadarat sin Allah ta'ala labi luwa na long ta amin dito adi pa long ta maaunin paghisab adi pa long ta maaunin pag amin long ta pagasud palang sin sulka palang sin nalka doon pa long ta amin in manusia puno na muna rito ha lokal ito pagtalo siya parang masyar na in mga mu'minin in mga muslimin amin long ta nakahinang sila hakawi ini nasin karyawan ibadat pa Allah Ta'ala dito at ito palong ta tumbasan na sila Ta'ala hipagkita na kanila inamin karyawan na hinang nila ito hakawi nila jari adlaw yat tulong ta amin adlaw wayron na kasinungan sin tiap-tiap manusia adlaw akhirat al-aparang masyar na pasinungan sila Ta'ala in pitutumpukan dito halambong niya awin wayron na lambong hadlaw yad tumalingkan lambong na kwansin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaisa rito nabita niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam habita Abu Hurairah na amin lang imamun adil amin mga nakura long ta ini kapangandulan miyan doon kanilang kaadilan miyan at niya na bukon kurakot atau bukon long ta mga kasuddan bukon long ta amin ini paran niya sa jalong ta biya ini liling ini. Nalami luwa na long ta amin apag-agama nagura adil hakauman labi luwa long ta amin biya imam halam si masjid atawa ini hakauman biyan na long ta amin na doon ka niya long tain kawuntulan long tabiyan. Nasalta yung mga imam ini labi luwa na yung mga imam si masjid imam sing amin hakauman yung biyan na amin long ta ini mapaon niya long tayong pag-agama. Amin long ta sarili, aon siya panghati yan. Kana
ini buko basta-basta lang tayo magpi si mga kaimaman biyan na biluan na mas suway siya aon panghati pag-agama na kautan ng pag-agama in lam si masjid biyan at on lam sing kauman biyan na labiluwa na mapaon niya yung pag mujakara tawa ta'lim halam si masjid labiluwa ni pag madrasa mga waktu simbiyaon namin isyusyo na sadya'y mawaya biyan nung taha panawag-tawag yaon na biya si mga magmadrasa lang si masjid yung biyan na biyan to gulong ta in kawunto na mga kaimaman niya yung biyan nakanakuran niya at ini imam na biya si imam sa masjid imam long taha ini hakauman nasibu dalong tabasta ini ngan pag nakura na suway roon kaning kawuntulan na ini karwa ini nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam amun wasyab mga syab mga kabataan nung ta ini nasa fi ibadatillah amin simulig sila pag-ibadatan nangkan na ikabata-bataan na suway kita makuyag banglong ta doon ka nilalong ta in pag-ibadat labiluan na ini kakita mo sa jaha masjid ng kabataan ng sambayang na suway ko magmakuyag nabang sa pamain mga anak mo yan ini wala doon kanila nasuway sila lang ta ini dahon mo pamasdi tawa ini papag-ibada ton biya sa mayta na amoy bata-bata sumulig sa pag-ibadatan tumpukan nila tuin hambog nila mga pasilungon sin Allah taala halambong aminuy na lambong kasilong nito parang maasyarid na at inya long sin basa na swerte long niya yung mga kabataan amin simulig sila bukon sila simulig long tahkarupangan bukon sila simulig kami na way ibadah semua kawan sila yun nasimulig sila long ta hamin kauman atawa pamaybay pagula biyan long ta along pag-ibadatan imo maas na biyan at nag-ibadat sa biyan namyad to nasuway kita niyong ini hakaanakan ini madjaka so na mataw din kalikapan sing kabataan bihaon na maraw-sadya bang long ta ini kahidayatan sila paglaas nila namang di makaulong kabataan kan nato anaron na sa bata-bata mag-ibadat maghinang sing karyawan ha amin long ta adi palong ta dumato ini biya kalaas nila ito na mabiyaksa sila paglago nila mga minang kabata-bata nila pabiyan ini sila ianad na sa maguno mag-ibadat na ini tumiibot iban na di sila maglupang-lupang iban long ta na ini sila asal sila anad na biya buko na mga minsoy na manasan pamuda ako mag-ibadat na biya dagos ini onda kaliso niya iban na iban long tabian na bukod na mamuntuli mga pag-ibadat niya yan. Ikatubi ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rajulun kalbahu mu'allaqun bil masajid. Ami mga sila isab tumpukan si mga ini manusia amin gimakantong longyain pangaten nila sa masjid. Amun wayroon long ta ini titumtum nila in masjid pakain sila binay wen dumatong magtuy masjid in lawawon nila mayta na amoy yung tampat pag-ibadatan tampat pagsambayangan bukon bay pagsambayangan biyan bukon bay tawtago yung pag-ibadatan biyan sa masjid at ini waktu pa waktu in atay niya yaon na yaunin masjid long ta kitumtum niya wiyan ang kanya tugi makantong in pangatay niya masjid di siya makatanam na buko sa long time pag yan maghula masjid magtug biya si pagkakita na to ang masjid diya magtug buko ni sab amin pag yan nito long tamin ini di siya makatala mag-ibadat hauno malingkan suway siya ha masjid biyan kana masjid bang tilawakon niya sa long ta tampat pag-ibadat ay bukod tampat pagtukan kagini sa pag-istorya nung tabian niya pag cellphone ang bukod at inya dito in masjid amin tampat long ta ini pagsujuran pang Allah taala pag-ibadatan biyan na on have long ta pag madrasa rin pagtalim niya kana to ini di ito siya long ta makatanam suwayra to siya long ta ha masjid maguno amin mag-ibadat yaon na ini kaupat warajulani tahabba fillah istima'a ala zalik wa tafarraq alay amin dua manusia isab nagbagay sila karna sin Allah taala wayron ini unuiron pongon nila uno yan at inya nahambok sila nakapagbagay sila ha karna sin Allah uus na butas sila wiyan na karna sin Allah dituhan tulong kado akhirat papaghambukon na sila papagbakon na sila silang taala sarta sila pasilungon long tarito ha minalambong yan hambok nila mga initumpukan pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala na yung pagbagay
ini bukod suway long taon pungon tawen habagay tayo, ang pakita bagay ban siya. Siwu daaw ni wan sinway, siwu dalong tain siya nakatingka rin kayo sinway roon, na suway dalong tawian amin, ini impagbagay mo karna sin Allah Ta'ala, sabab na in Allah Ta'ala min tumumbas. Bukod sa nung lawlay magbagay-bagay yan, nung paano yung mga wala dyan ini, amunong inspiration mo sa diyan, bagay mo bukod. Ba't bangin pagbagay mo karna sin Allah Ta'ala, ibadat dakula, na salta, ini hambok nga tumpukan sin mga mano si pasilong sin Allah Ta'ala hadlo akhirat, parang asyarin. Ang kanna, ini ay tabakay-bakay ito, ayaw talang tambiya ini langulong pagbagay-bagay ito. Suway matutuod, karna sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Salta na nag-iingat ilang timin pusingan niyo yan. Ame tulong din hambok din ang mga pasilong sin ta'ala, ikaw patumpukan, inamin biyat tingkahalan ni amilong ta. Doon ka na ini amin karna sin Allah ta'ala din pagbagay nila, masin amin ini hambok mano sa iyong yan. Maglasa sila karna sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ikaw pati tutumpukan. Hindi kali matumpukan, warajulun da'athu imra'atun zata mansab wa jamal. Pakal ini akapon. Amin amuk tao, ini usog yaon, na pag-uus tawakon siya sinambuk baway min lingkatan, ini baway lingkatan balkanan yaon dayahan, pag-uus, ini tawon siya magkarupangan, na di siya long ta, ini makahinang gaman long tawian ini, umiyan siya lang imabuak pa Allah Ta'ala. Umiyan to. At iniya, amin, babailing kata niya on, na dumaka niya lang ta magkarupangan magdinabian, na isyo ko siya hindi makakanggis biyat mo na lingkat. Minsan masabi on, di na lang ta ini tawa ko simbaway, mo pentumawag, sumutsut pa. Na inya to, amin, babay na to tumawag ka niya biyan, inidaon siya lang ta magbiyasin pagkawiyak sa biyan ng biyan lang ta magdinayong biyan na isyu ko siya hindi madto. Ini ko rin tawon. Sa kawa inamok mano siya ini, siya rin tawakon sa umyan pa siya long ya sa unal pin ako long ya mabuga ako pa Allahu Ta'ala. At inya di niya kalagyan inamin ini saddap, ini kasaddapan na dunya, inya unong ta in kasaddapan na dunya maglawayra salta inadlaw akit amat tulong tayo naming kakkal. Nasalta, bangong piyo niya ito karupangan ito, tumtumoy, sabi in kasiksan hadlaw akit, kakkal dihab siya yan. Nagka na ito mabukain, tiyap long ta, ini manu siya biyan, at inya di silang tuminang sinamin, ini langga sarap biyan. Amiyat tulong tayo mga ini pito tumpukan, ini pasilong sinaw ta'ala long ta halambong niya, mayroon na lambong malingkan, lambong na ko sinaw Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini kalima, ini mano siya, tatumpukan si mano siya, pasilong sinaw ta'ala, warajulun tasaddaka bisadakatin paakafaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiku yamin. At ini amin ambok tao yaon, ini barsadak taon biyan, magtutok balong tasin magnapakasin alta niya biyan, ini amin long ta magsibuda siya magjakat, sibuda siya long ta magdiyasadak ka, na amin bang siya magdihil biyan, amin di long ta misan kaingatan sinamin biya lawan niya yun hinang sintuon niya. At niya amon bang niya kaya na inimin sadak ka ito, na di na siya magsabot, di na siya paingatan mga manus siya, hindi siya yung magdiril siya magsadak ka biyan, na di na. Na misan pa siya lang kakita sintaw magduhal biyan, na inatay niya ito karna sinaw ta'ala, wiro makaingat. Inhinang niya ito, karna sin Allah siya, wala siya kita si mano siya, ini di da tumakarin lang ta sinamin hinang niya marayaw. Bukunin ka niya magpawandog, bukunin ka niya lang magpagkita-kita sa gawa. Minsan siya kakita sila ta'ala magdihasin sa dakketo sa inatay niya di kakitaan, si mano siya, bangkar na isyo malinggan, karna sin Allah yung pagdihil niya, hambok sila tulong ta, ini tumpukan, pasilong sila ta'ala halambong niya, Allah akhirat. Nalong ta ini pito long ta tumpukan biyan, amin, ini mga sila magdijigil pa Allah Ta'ala. Mga sila magtutumtum pa Allah Ta'ala. Amin long ta, ini jikro la pagtakon, mga magdijigil yun. Naiwan sin mga sila, ini, amin bang sila makapagdusa, makapagtawad sila pa Allah Ta'ala, sambil tumu inluha mata nila. Yung mga sila isa mga jikro la yun, mga magdijigil pa Allah Ta'ala yun, na damik yan isa, bang sila magjikil biyan, amin ka na naman nila, inamin lasa sin Allah,
Kana naman inlasan nila pa Allah Ta'ala, hapagjikilan nila yaon, mawut tumulong tiluha nila yan. Namaya tulo sa bilong tawianin sila, initumpukan si manusia, ini magtutumtum pa Allah Ta'ala, ini akaduguro ka kasipok-sipokan biyan, na salta long tawian na tumuin mag-anod long tayo ini luha hamatan nila biyan. Namaya tulong tamang kiyon kang sila Ta'ala, ini suway na to kitaon, hawno kita rito ha, pitutumpukan ito. Lawakon na to, bang kita yato rito ha, tumpukan si mga manusia ito, pasilong sin Allah Ta'ala. Sabi sa daw akhirat, maunit na long tain pagkala dito. Nasabab, wayron na ini lokal, hadi pa long ta maunit paghisab. Amurak man natin lokal, amok mong pagtagon parang masyar. Puno na yung katan manusia rito, magpuas long tamin bilubunin dunya ini. At niya huyop panagnaan si malaika, sin sangkakala, maluwin dunya, mapatay ng katan. Pag huyop ikaroeto na puyo na magbalik long ta dito na imano siya mapun katantan, hawak ati imod pa si Nabi Adam alayhis salam, sabi pa hinapusan si mano siya, narito na long ta mapun hamin na alokalit. Na wayron nakatanggisan ta. Wayron nakapakoy si mano siya, magpakain siya, salta, na doon na sila sin malaikat katantan, iparo sila Ta'ala mo, palokal yaon, doon na mapun katantan. Imano siya, yaon na maglamod na wiyan. Uus yaon, na pasukon na sila Ta'ala in suha, papawa si mano siya. Amuin way misan sukuran niya, ang biyad din layo. Wero exact measurement ng sinong English biyan. Nung singkaywanan, nung niya, ang kamayal niya kuman, nung singkaywanan, ang lupa, na di wayro niya tulong ta ini uno. Allahu alam bisa wong taon on kaya ta hadis biyan bang biadin layo sin suka pabawo si manusia. Nawas talong ta ini hapanumtum sing kami apanghati sing kami na wayro long ta ini nakadi exact measurement biyan. Nasalta inhula si manusia don haon maglakab na amun long ya aun hula si manusia tubtublong ya ini buku-buku niya rabian atau padsigi buku-buku. Sambil tub-tub-tuhod, sambil na ini maut paliog niya biyan. Banglong yaon ini babay nagdala siya na ak niya biyan long niya na mga tumubtub na biyan long ta paliog niya ini ulas biyan na buhaton niya na kipataas biyan. Naman jari banget tulong lumiyo na sinuno niya sinu niya biyan ini inhulas niya ito biyan na kaon niya anak niya ito biyan ibutang niya pabawag ini pagtinggilan niya na biyan. Nabiyating kahalan kahalo bilang si manusia dito ha ang lokal ito. Naman jari ini abiyat to na lang tayong kahalan kasigpita si manusia sa simpaso ito amun titinukan nila tingga ini katiliwot nila kayo na yon habaw sin insuka biyan. Natin niya na kala doon inpaso ito biyan. Na manjari aun dito ang mga sila aminong ta ini nakapauna sinuno sina minong ta ini ibadat nila di hadunya na ini tungbasa sinaw Ta'ala biya sinagi sinaw Ta'ala kay neto ini wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin taji'u indallahi at ini uno na sin napauna si manos si mga mu'min yaon hinang nila di hadunya karewan ipagbak nila rito hadlaw akhirat salta tungbasa sin sinaw Ta'ala sa taas-taas tungbasa men na namo na tulong tawian ini amunain pasilong mo sila Ta'ala in tumpukan si manusia pitutumpukan na sabut ito yan. Naridihin ni mga kilang sila Allah nakitaon na ito kuno ang hauno kita rito. Hauno kita rito ha pitutumpukan ito. Naimbiya ka mo kay maman na ini amoy magkanada natin yung bedi Imam Mabuntul yan, Imam Adil yan. Na amini pagkanada na ransing kita niya. Nadamik yan na doon kita hamin ha bata-bako simulig kita habi ng kalasta na kita unta bang tinga kabata-bata ta ing kita long asal bal ibadat kita riyan kukulong tabi siya na kalasta pag kita nag-ibadat umedto atawa na unuwa in kita yaon dawa ha pangaten ti masjid biyan pag ibadatan ta umedto tinakita unta ni banding unta niyo biyan na mura-muran mga kailangan sin Allah na bangta kakitan na yato kita hatumpukan ito alhamdulillah magsuko kita pa Allah Ta'ala yatulong ta ini chance na tiba namun natulong tayo sa lagulong ta ini chance in tiap-tiap Muslim amin atin niya makasud siya tumpukan sin mga
mano siya pasilong sin Allah Ta'ala adlaw akhirat. Na mura-mura mga kinulang sin Allah, ang mura tulong tayong kanila mo patumtum, na bang manong tayo niya magmumpat katawtan niyo, na salta bang manong ta ini may nang nato ilmo, na in mahal ka darito, hakatasin yung ugtan niyo, hakatasin kaingatan tanyo, imalga ini amalan, i-implement habaran, hampahipasampay, pakataw tayo mong mura-muran maglamit na mityo sing karyawan, manjari mamaid na kamilong ta, ini halapal kasilasa, pagbakda kuman kita nilong ta ha, magbalik waktu, ini maid kamilong ta. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.